Acara pertanggiangan sektor AKP Cibinong, Resort Cibinong, Selasa tanggal 10 dan 11 Agustus 2021. Matangnya mahita siang di Bagas Roatabe. Amin. Hari ini mahita. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi perbadia, natu polangit do tanon, amin. Tongonon dohatani Tuhan Jehovah, idama, au apala au sandiri uso-uso sogot di biru-biruku, jalaluluakku nasida. Tongon manglulini parmahan di punguanna ganupari. Uju di tonga-tonga di biru-birukna akana maparibana. Tuang songon ni au manglului biru-birukku sogot. Haleluya. Martangnya mahita. Ale Tuhan debata. Pargogona sohatu dosan. Amanami nadibano ginjang. Maulia tema rohanami tuho, ala di lehon ho anak muna sasadai tuhami, jala di palua hami, siang gonggem sini sibolis, upangido hami tuho, sairamuti hami di bagasan hatam, asamar gogo hami, supang masa hasusahan dohot hagogotan, sai sesa dosa nami, dohot pangalusian nami di hatam nabadiai, sai pabadia marohan nami marhite-hite tondim, jala pamasuk hami Tuhan ngoluan sogot, asa pujian nami ho di siro, saleleng di leleng na, parhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sama
Epistel sian barita nauli sinurat misi Yohanes pindu 8 sian ayat 30 sahatu ayat 26. Asa di makaton ibana torop magabe porsia di ibana. Tungi di dok Yesus matu akka Yahudi nau gabe porsia di ibana molemian hamu di bagas hataku sitong mahamu sisiaku. Dungi tandon muna nasitong sitongi jala paluan ni nasitongi mahamu. Jadi dialusi nasida ma ibana inama pinoparnisi Abraham do hami dangdung hami mangadopun dihalak kuasa dohonanmu palua mahamu. Dungi di dok Yesus mangalusi na tutu si tutu do nahudok on tuhamu atau pandi dosa do ganup na mangalua dosa. Dadang totong hot di bagasan aku hatoban anak i duo di si toktong. Molo di palua anak i hamu na mangalua si tutu mahamu. Ima saatna patua doakan na tumangyot hatan di debata jalan opeksa. Amin. Telah dibacakan rohani pan menamio kan hak nangan sisa tadi bagasan stadion aliran di ruas mihudam penhami bahasa pertama belum naruh di tengah hami ruas ale Tuhan
asa homa nama kuling aliamang dit bagas rohanami be, asa boy hui hotok kami dengan pertangyanganon, sian nama mulai persitongan satu nama ngujungi. Tuhan, hubuan hami matujolom ale Tuhan, sude ruas ni huriam HKBP Cibinong, cian sektor sada satu sektor sapulonom, tarlumobi ale Tuhan, imana adong di sektor ganjil, asaria jalareta rohanami ale Tuhan, mangihuton kebaktian sektoron nang pe ale Tuhan, dipatupa secara online. Marpos ni roha dohami ale Tuhan, tuktuhi marohani ruas ni huriam, asa dibeay nasida ale Tuhan tikina, lau mangihuton pertangyanganon ale Tuhan di bagas nasida be. Tuhan, hubuan hami matujolom ale Tuhan, ima uluan ni hurianami ale Tuhan, inang pandita tiapul boru hutahayan, asotoktong ale Tuhan margogo dohot marbisuk lahu manguluhon huria HKBP Cibinongon ale Tuhan. Tuak songoni sude parhalado ni huria male Tuhan. Hubuan hami tujolom asa toktong marsada ni rohan asida, lahu mabaen na dumenggan di huria namion ale Tuhan. Asa marhite sada ni rohani nasida ale Tuhan, lam tudenggan na pelayanan ni huriaw na le Tuhan. Ubuan hami ma ale Tuhan tong tujolom nang pergumulan ni huria nami HKBP Cibinong, imana masa akan nasohain na lomohon ni rohan nami ale Tuhan, imana terjadi piga-piga tahun belakanganon ale Tuhan. Ale marpos ni roha rohami diho ale amang nabasa, asa tuktuhammu rohani sude ruas ni huriam ale Tuhan, asa boy hami mardame sonang tujulan ni aryo na le Tuhan. Toktong mahami di gonggomi asni roham ale Tuhan. Asa unang adong na patibohod diri na ale Tuhan. Asa unang adong na merasa na lebih di huriaw na ale Tuhan. Alay ajari mahami asa toktong sude patutoru diri ale Tuhan. Asa marhitei tarida ma ale Tuhan na toktong hami di bagasan sada ni roha. Osdorohanami ale Tuhan, di kerinduan ni sude ruasmu jemaatnya HKBP Cibinong, di perdamaian ale Tuhan, homa ale Tuhan na mangaliani di hami, obar tutiki naung nitotop pomu di hami. Tangihon ma ale Tuhan, sude hami na martangiang di bagasan bodarion, asat ang giat ale Tuhan, tumibu ro akka parsauliani di hami. Tuhan hubuan hami dotong tujolom, pimpinan nami ale Tuhan, sian mulai Presiden Jokowi ale Tuhan, dot sudah menteri-menteri ale Tuhan, gubernur bupati satu tingkat pemerintahan na terendah di tingkat RT RW. Tuhan, anggiat matutu, toktong nasida, berpedoman, tu aturan, naun itotopon ni negara namion ale Tuhan, lau mamimpin negara namion ale Tuhan, terutama di hami di kaum minoritas, asang giat ale Tuhan, totop diperhatikan pamareta nami ale Tuhan. Posdorohan nami ale Tuhan, terlumobi di masa pandemi COVID-19 naso marna sidung dope ale Tuhan. Uboto hami do ale Tuhan separbinoto roho di namasaon, COVID-19 na membatasi sudah aktivitas nami, terutama aktivitas sosial nami ale Tuhan. Mangido hami siat torun ni rohan nami ale Tuhan. Mangido hami tuasi do tolong ni roham. Asa bolokon makopiton ale Tuhan tu laut parasian mi. Asa boy hami beraktivitas dot normal tu akatik kina mangihut. Tuhan, diboto hodo ale Tuhan, kerinduan ni sude jemaat ni huriam HKBP Cibinong. Yaka nalansia ale Tuhan, pasumasu masude akalansia ni huriamon ale Tuhan. Pergogoy na sida di masa tuana ale Tuhan. Papos rohani na sida, bahwa nasida tetap di pasu-pasu oleh Tuhan. Toktong diramoti ho nasida oleh Tuhan. Ubuan hami matuhoto nang ale Tuhan, akayanakon ni huriamon, natongontik yon ale Tuhan, namaduhoti tes CPNS. Tuhan,
Hodo na mga lean na terbaik di anak kon ni huriamon ale Tuhan. Pasu-pasu na sida, sude ya anak kon ni huriam, na sedang mengikuti tes PNS ale Tuhan. Asang giat terjadi, asang giat berhasil na sida obar tulomon ni roham. Marpos ni roha rohami diho ale amang nabasa, o mga lean na terbaik tu sude ya anak kon ni huriamon. Mulutung adong ale Tuhan narindu di pasangan hidup. Tuhan hodo na manopa jolmai ale Tuhan, dang luasonmu jolmai hidup sendiri. Alana ale Tuhan hatam madokon, painon mudo ale Tuhan, leonon mudo pasangan na setimpal, tusude akka jolmanok tinopam. Di kerinduan ni ruas ni huriam, ni anak ni ruas ni huriam, di nanayang membangun rumah tangga Tuhan, leon madinasida sirokap ni todi, asa marhitei lamadok mau liate nasida tuho ale Tuhan, lam di paso-paso ho parngoluan ni nasida ale Tuhan, asang giat lam tudenggan na parngoluan ni sude ruas ni huriam. Ubuan hami do Tuhan sude ruas ni huriam, sian mulai dak danak satu na tua-tua, asa toktong ale Tuhan, di bagasan pangaratamu, tarlu mobi di namasa saunarion ale Tuhan. Ubuan hami do tuho ale Tuhan, tong naposom na naik pasahat ton barita na uli di hami pala di bagasan bodarion. Paso-paso naposomi ale Tuhan. Asa tungdeng ganti pasahat barita na uli tuhami na mangihuton partangyangan di bagasan bodarion. Budang do ale Tuhan pergumulan na walami hami. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Alai di sude pergumulani ale Tuhan. Huboto hami di haul hodo hami dohot gomos aliamang. Kalani marpos ni roha mahami Tuhan, sude boy malewatan ni ruas ni huriam pergumulan akan masa tu pribadi lepas pribadi. Oma ale Tuhan, namadongani hami di sude palgulmiton ni ngolunami, asa marhitei-tei ale Tuhan, tarpasu-pasu ma perngoluan nami, dungi ale amang lam gir-gir mahami, makamulatehon nau hujalo hami tuhuriami. On ma ale Tuhan, pangiduan nami tuho apalakomos di bagasan bodarion, asa homa na mangalea tuhami, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, obar tu lomoni roham. Pardosa na gudang dohami aliamang nabasa, alay nabadia doang goho. Tiat toru ni rohanami ale Tuhan, dan serep ni rohanami mangido tuholong ni roham, asa sesama dosa dohot pangalasyon nami, asa tamahami songo jolma si hutoko. Umatang yang dohot elek-elek nami tuho aliamang di bagasan bodarion, nahu pasahat tami, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, mauliate mariho. Amen. Marine mahita.
Kita bersatu dalam doa. Asini roha dohot dame madiamu, nasian debata ama, dohot nasian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amin. Urian itu hatta ni debata tu hita di pertengahan tahun ima nanienet jian dua Musa bidu opat mamuka Mei ayat 10 lalu rodi ayat 20 dua Musa bidu opat ayat 10 lalu satu ayat 20 hujah matu hita takasma tapa ihut songon hatan itu hatta dungi lahu masih Musa mula tu si Jetro si matuanai hidok mati bana ua loas ma au laho asamulak au tu haha anggiku akana di Mesir asahuida manang namangul do penasida dungi ni nasi Jetro ma tu si Musa laho maho mardame dame dungi ni na Jehovah ma tu si Musa di Midian laho maho mulak tu Mesir ay nunga mate sudi halak akana tumahi osam. Jadi dibuat si Musa ma jolmana dohot akka anakna jala dipahudul nasida tu halode asa mulak tu tano Mesir ditiup si Musa huhut tukot ni debata di bagasan tanganna dungi nina Jehovah muse tusi Musa ingot ma di hamu mulakmu tu tano Mesir patu pahon luhut halongangan di jolo ni Raja Parau akka nahu pasahat tu hamu alai anggo au patak kangokku ma rohana asa unang diloas bangsoi laho dungi dohonommu ma tu Raja Parau songonod do hatani Jehovah anakku si hahaan do Israel alai hatakku tuho loas ma anakku laho asa dioloi ahu molotung majuaho mangaloas ibana idama saya bunuhku do anak uhabajum ido sahatna kamanginang on kisahna marulak-ulak do di hataon tu hita kana porsea ima debata napaluahon hita siad dosa do ajahaton di padan baru ima marhite Tuhan Yesus Kristus di padan narobi mace godang do kisah-kisah ni debata napaluahon bangsona jala omma kisah na mace bernas molo tapayud-iud sian tahap pertama debata manoppa jolma ima siadan do siawa dung madabu tu dosa adong sakap debata secara keluarga ima kisah Abraham do si Sara isima cikal bakal naeng baron di batas ada bangso ini di bata alai taida madison muse dung bangso Israel laut Mesir 470 tahun ala masa paceklik masa udang akka kelaparan lauma bangsa Israel tu Mesir alai gabe budak di ben Mesir bangsa Israel alani Roma debata disuruh masih Musa lau paluan bangsa Israel sian Mesir 470 tahun dijajah bangsa Mesir gabe budak tapi koma status sian napilih debata gabe bangsa budak
Oma ditegason debata marhite si Musa, pemimpin paluan bangsa Israel sian Mesir, mula tutano Kanaan. Adong tugas nama ceborat ditugason debata tu si Musa. Imana kanikan didok mulu taha jadi sebelumnya disuruh debata do si Musa ikon borhat tutano Mesir. Alana sanga do si Musa lao sian istana. Ala peristiwa membunuh Imana. Ini lao Imana tu jabuni si matuan si Jetro. Nah, di soma Musa Imana permisi tu si matuana. Ima si Jetro. Ala persuruh ni dibata. Minta izin. Jadi secara etika si Musa dengkat do marsi matua. Lao maho ni nasi Jetro. Misi palua bangsa Israel. Sian Mesir mamereng akaha anggina dengan nasa bangsa Israel. Disontai da sakap di debata na palon bangsa Israel sian Mesir. Tanggung jawab nama cebalga. Na ikon mula musia adopan berjumpa dohot Parao manang Raja Firaun. Nong diboto do pasti bunuh ni debata. Bunuhan ni si Parao Musa. Ala kisah ya mana membunuh ala Mesir. Ala di bagasan tod di debata borhat do si Musa minta izin tu si matuana si Jetro dungi dibuan makil wargana ya nakonna marhite halodi borhat mak. Jadi adong ucapan selamat lao maho mardame dame. Kita bu. Borhat masih Musa. Ala adong pesan ni si Musa. Tona ni debata si Musa. Ikon borat ado pammu ibeko pehalongangan di Mesir tu Raja Firaun tongdo rohana macekoras dang luasonna bangsa Israel mulak utano Kanaan. Borat do. Tadi wen ada gambaran. Ada nang pesong ni borhat do si Musa nang pegok akka tantang rintangan. Omman na taida. Jaladong Musa uhum ni debata di sini tunahon molot tungdang di paloas sabu mulak. Payanok kumasude anak buah baju ni bangsa Mesir ikon mate bunok do anak buah bajum. Mataida di son kamanginang. Jadi maceborat do tanggung jawab di si Musa mengadopi ada tugas lalu bangsa Israel sa Mesir. Nah, aha neng dono di debata tu kita mari terpuk jami taon. Adong tulu na perjulu ganup kita manginang adong tugas ta tanggung jawab ta paluahon dongan jolma manang keluarga ta sian perbudakan. Tabeko mabangso Israel di bangso budak. Cit hati-hati ni dibata. Kalau sada bangso gabi bangso budak, dang lomoro hatta gabi budak. Jadi tugas tanggung jawab tan buhado paluan sasahalak sian perbudakan dia do. Molo di konteks jamiton perbudakan sian penindasan sewenang-wenang Raja Firaun tu bangsa Israel menjadi sapi perah tenaganya dan tidak ada niat untuk memberikan suatu hal yang baik. Kalau kita 470 tahun ang macelilingi. Jadi tugas ta buhado paluahon hitala akan porsia ya nakota keluarga ta sian parhatobanon perbudakan akka gejala-gejala fenomena dosa do kejahatan. Jadi ikon dibina hita marhiti hiti pengajaron nasihat Tuhan ini. Ompan tanggung jawab ta. Songon aman amar sahala hita. Manang hita orang tua. Tugas tanggung jawab ta. Memang pengajaran ni Tuhani ikon adong keadilan kebenaran ikon diajar do holong jala paluahon
sian perbudakan dosa doa jahaton. Napa dua hon na taida di son gano persuruan itu Tuhani tanggung jawab tai aku ikon arung tantangan rintangan bahkan berisiko kematian sekalipun. Alepos marohatta sai dongan ini debata do hita mangulahon persuruan itu Tuhani itu hita. Dok pe maceborat pe alai ngadong di dok debata iliau tongkat sada kepastian tongkat itu satu kepastian debata do madongani hita aido nakkan di dok di tiop di Musa do tukoton sada jaminan sada bentuk simbol di batado namandongani hita mangulaun akau lotai ompar tulomoni rohana jala taida 10 tulah marhiti tukot si Musa dijoloni Raja Firaun pace longang do sudi di pandongani oni debata hot do amanginang tu hita jangan pernah ragu. Meskipun banyak tantangan, rintangan, bahkan datang bertubi-tubi. Bahkan kepada hubungan emosional kita yang paling kuat. Nakin didokon. Asa wida jo. Akka haha anggiku. Mangulu dope. Omba. Ia soi tertindas selama-lamanya. Omma peristiwa hatani batana perjolo anak si hahaan. Bahasa Indonesia anak sulung. Inilah kata yang pertama dimunculkan oleh Tuhan sendiri bahwa bangsa Israel menjadi anak yang sulung. Anak sihahan. Anak sulung artinya Tuhan menyertai sang anak. Hubungan emosional yang kuat yang tidak terpisahkan dari Tuhan itu sendiri dan sang anak kepada Tuhan itu sendiri. Berarti yang lain-lain itu adik sulung. Ini rencana Tuhan menjadi bangsa yang besar. Dan kita ingat pernah di Alkitab Perjanjian Baru dikatakan Yesus juga adalah anak sulung. Jadi ada rencana Tuhan melalui bangsa Israel yang statutanya adalah anak sulung Allah itu sendiri, maka yang adik-adiknya akan mendapatkan berkat. Itulah status anak sulung sangat berharga. Sebab itu aku berfirman kepadamu Musa, biarkanlah anakku itu pergi. Maksudnya Tuhan berkata biarkanlah anakku atau bangsa Israel ini pergi. Biarkanlah bangsa Israel pergi kembali supaya beribadah kepadaku, kata Tuhan. Tetapi jika engkau menolak, hai Firaun, membiarkannya pergi, tidak kau izinkan pergi, maka aku akan membunuh anakmu yang sulung. Itulah yang ke-10. Dia anak buah baju di bangsa Mesir, bahkan pinahani pe marmateat do. Ini digambarkan Tuhanlah Israel ini anak sulung Allah. Itulah dipersonifikasikan Tuhan. Indah sekali abang inang kita kalau dikatakan dipersonifikasikan Tuhan, kita adalah anak-anak Allah. Las orang yang telah ditebus dosanya abang inang oleh Tuhan Yesus sudah kembali mulak todi tu badan. Tadinya kita budak dosa, tapi telah ditebus, kita telah dibenarkan, dipitori, gabe anak di bata, gabe panean harajaon di bata. Alani las marohatta gabe anak dok boru ni di bata. Marhite Tuhan Yesus manobus dosa ta, gabe percabar hita di harajaon nak. Alani mulu raja do Tuhani hita anak ni debata bapak tak
Ngoni tuan di Tuhan Yesus kan mulu martangiang kamu doko kamu mah ale amanami ama. Kita ya nakonna. Jadi jelas posisi serupa. Orang yang punya hubungan kuat dengan Tuhan dan melakukan pengajaran Tuhan itu sendiri dan kita pastikan kita tetap bersama Dia, maka apapun rintangan tantangan kita hadapi, kita akan dilepaskan dan selamatkan. Amin. Amin. Itulah kuasa Tuhan. Nasana porsia diau. Gabe na tinopane baru main. Nah, ada lagi tinopane baru. Dalam di Tuhan ini buse tuhita di padan nebarui. Gabe anakku doham. Lapatan dan nasana porsia Tuhan Yesus. Aido di dokon di Matius 5 ayat sekian ini salah satu ayat sia di si martua masih buat damai ay guaro do desida anak ni debata. Jelas do dihita. Kamanginang gabe tu si mahita laon wae. Makin kita adong pajoli Tuhan ini panggilan tanggung jawab paluon dongan jolma manusia sian perbudakan dosa asa gabe anak-anak na merdeka hita sian dosa do kejahatan paduahon diajar Tuhan Yesus kita di Papua do mangulahoni orang tantang rintangan alai saya dongan di batado hita na perpudi na patuluhoni ima gabe bangso nabulon hita tina gabe bangso nabulon na mersudut-sudut terus akia putus mersudut-sudut. Jadi hak Kristenot tapi ikon mersudut-sudut ikon tawari suatu yana kota tu dongata gabe sada bangso nabulon didok do karena didok di padan na barui hamudo bangso na pinilit di bata imamat yang rajani hamalimon na raja akan naporse di Tuhan ini anak-anak ni di bata jadi akamanginang tugas tadui meladong diantara hita keluarga ta wahama sa malua sian hapogusun keluarga ta todong tai ikon tarupi do kamanginang tugas tadui ay didok Tuhan Yesus ngasonggop tuau to di debata lau palonjol ma yan hapugusun mamaritan baritan ulit sian tu akan hapugus pogos di sodak pogas di partodit dohon do pogos di kesejahteraan laho palonjol ma sian hurungan nya di penjara dicerahkan di edukasi asa bertobat ay si Firaun dang ngolo bertobat nga 10 hari nga lo jatuhani lobo niyan sahali ditegoran niyan ditegor rohum na Tuhan ini na perjulu Victor bertobat manian kita unang pay may masa pasapuluhan seborat be gabe do debata mengeraskan roha nggak bahaya kalau Tuhan telah mengeraskan hati kita tidak ada lagi pertobatan bagi kita itu sama saja tekan kontrak menuju kepada kematian atau kebinasaan. Jadi kita ingat angka 10 tulah 10 patik. Jadi sebetulnya tiap patiknya dong tulah nah mau ta langgar taose itu. Ai di padan narobi di dok manang ala titah mau titah raja tidak boleh taruh menawar lagi. Dilanggar titah raja akan ada hukuman. Maborat nah gimana kin dia 20 tului. Jadi di hita kamanginang sudah mahita palonjol masih dosa dan perbudakan sian napugusun sian ketertindasan tak angkat maharkat martabat mereka agar semua dapat anugerah Tuhan di keluarga, di famili, di huria, di tengah masyarakat apalagi di masa pandemik sonarion saya ada jalan keluar lah meringankan beban-beban akan terpapar berdampak pandemi on mangrupi akan apogos akan terdampak
gabe tabbado na pugos nuaing alani pandemi sia juta halak. Eko kita mak. Udang na hona PHK. Udang mana so mangan so minum. Jadi memang kamang na molate ma dia ihita na hea mangurupi akan terdampak COVID-19 sia. Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai. Dampak doi. Jadi pemerintah juga menjadi penyelamat, menjadi pemberi pertolongan kita pe keluarga. Jadi buat tema masuk-masuk kita kamanginang debatana pelok kita Tuhan lagi memerdekakan kita dari dosa dan kematian supaya kita menjadi orang yang merdeka, tetapi bukan memanfaatkan kemerdekaan itu untuk melakukan kejahatan yang baru atau yang lain, tetapi kita membebaskan, memerdekakan yang lain dari perbudakan, kejahatan, kebodohan, kemiskinan. Amin. Mertangang mahita. Maulia tema dia oleh Tuhan di paluaso kami manangion hatam na sumbadiai podo debatana pelok kami siat dosa do hamatean do hukuman gabi percabar hamil Tuhan yana kommu do hami burum do hami alani Tuhan leo madami posniro hado gogo nasyakko lau memerdekakan paluan dongan nami jolma keluarga nami todong nami famili nami paluan nasida sian kebodohan sian kemiskinan sian pangalahon najat asa marture sude roha pikiran dok ngulu dia kana porsia di ho alai maceporat doang ni Tuhan palon jolma dia kasih songoni naikon adong pengorbanan naikon adong dukungan sin keluarga songo si Musa beroleh dukungan sian si Matuana si Jetro lao maho mardame-dame nang kami pilih Tuhan di masa pandemi kon masih godang keluarga nami na menderita alani dampak COVID-19 siaon naikon hona PHK nasida moru rezeki nasida mangan somangan ale Tuhan persikolan yana kon nape tungasi maroham paluas kami mangurupi itap itolap ni gogo nami pasu-pasu makana mangurupi akan bogos akan ibagasan ketertindasan balua manasida Tuhan tungasi maroham nang nakaningan di tangyang pengodianon saya pasawat mali Tuhan pangidon nami umubi songsoni perjalanan ningulu nami nama seborat tujul narion mangadopi pandebikon mangadopi akka tai tani sibolis sakap na uli na denggan marhite-hite huriamon oleh Tuhan pasu-pasu malumobi di panitia jubilium nga mulai bergerak nasi dari Tuhan lo melayani kami paingotok kami asa marolop-holop kami marningot dengan dibasam nang 50 tahun huriamon marningot kami dengan dibasam pasu-pasum asa dada toholan tuhami pasu-pasumi ale dohot kami marsagi pasaton sagu-sagui doakan apa atut song-song Tuhan pembebasan sian rohana jat rohana roa asa bebas kami sian akka pangalaho narwai gabe pangalaho ne baru ulu kami le Tuhan manisa dosa ni dongan nami balo kami sian osom late dok teal pembebasan sian ginonggoman ni roha najat gabe roha nadenggan jala parpudi asa dong perdamaian ale Tuhan baen mapanitia jubilimon ditikina di tujul narion namamboan perdamaian hami sama hami ruas ni huriam dia kahibet binongon dohot akka praladom Tuhan ulan nama ceborat don naikon olo hami patalun roha manisa dosa memaafkan jala hupengoti kotami mah hadenggan di basam uhuriaon Tuhan suruh matot dimna badai mian di roha pikiran ngulu nami ganup marsada-sada mulu pacupang kami dohot dongan nami di pesta di pasar manang di dia boleh Tuhan boy kami marsapaan shalom horas masih horasak kami di medsos di percupangan fisik manang di komunikasi na asing pe asa martomu sude
ada meoni ditikina di Uriam Magawi Cibinongon atong disaluhut pangido namion cumuluse sama dosa nami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus martangnya kami tuho amin. Tapuji matuhatta marede mahita endeta nomor 763 ayat 1 dohot ayat 2 tapah saat mapiliata marhite transfer manang tu situa sektor. Molo Yesus dongani las roha Yesus i pangurupin las roha kot hapor seaoni dohot bos ni rohami madongat kot Yesus i las roha las roha las roha madongat kot Yesus i las roha marsinon nang maniho bintang pagiri moni madongat kot Yesus i las roha. Molo Yesus dongani las roha jaga onnaton bimi las roha tiruon umatoton dame nangolong nai saleleng di golumi las roha las roha las roha madongat kon Yesus i las roha marsinon nang maniho bintang pagiri moni madongat kon Yesus i las roha. Tatangyak pon mapiliata martang yang mahita ale debata manami na di Banua Gijang hodo haroroni saluhut si lehon-lehon nadenggan dohot nasa uli basa na moliutus upasat tami masian na nilehon mi tuhami bilan nami tuho saya jalo may gabe uap na hutsus di jolom paso-paso may jalaramuti asa huparasya kami pilanon patibulhon harajommu di tonga-tonga ni huriyam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami asalam girgir hami mandok mauliati tuho marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amen. Rak mandok mahita ditangiang ale amanami na di Banua Gijang sai pinarbadia maguarmu sai Roma harajaonmu sai saut malomo ni roham di Banua Tongoon songon na di Banua Gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari desa madosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami unak kami to gitu pangcunan palua mahami sian pangago ai hodo na punah harajaon dohot hagogoon rodia sangapon saleleng nileleng na amen. Jalo hamu maha pasu-pasu sian Tuhan debata asi ni rohani Tuhatta Yesus Kristus dohot holong ni rohani debata ama dohot parsaoran ni toddi porbadiama madongani jala ma masu-masu hamuna di borginon rodi saleleng nileleng na amen 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 amen. Oras madita shalom.